যে 12 পয়েন্ট ডিমান্ড তংমানি ই অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইক বিसिङा aboni बिसिङ kaisa important namongkha যে বিজেপি গভর্নমেন্ট মোদি গভর্নমেন্ট থাংনাই 9th জানো 8 ডিসেম্বর তাই 10 ডিসেম্বর যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খালাইখা আবো তাবো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট খায়ুই চিনি দেশ তাই গুবুন দেশতে তাইবো গোबां বরংনো অরসিতংনানি বাগুই নামা খাইরিখা আবো যে যিনি বেবাক দেশটি বাগুইনো চাইয়া ত্রিপুরা হাস্তেনি বাগুই তাই চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বাগুই তাইবো চাইয়া নাই চিনি ত্রিপুরা অর এই ভারত হাবাই চিনি ত্রিপুরা যে জগ্রমানি উলাও চিনি বুকুং বারারক जों মেজরিটি তমনে जों মাইনরিটি अंखा আবো आंगासुक सानान नांगि बिभाग सैमानो ताबक ताई वैसे जुदि आमति खाइ लामा खाइ खाइ जों एमनेबो जों कमाइ थांखा ताइबो जों कमानाय खाइ ट्रेनिं जे बरक बन कबक बानियो और आबनो सितक्खा जना सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आबनो जे बातिलमा खाइनाय जों गणमुक्ति परिषद बसं अकंगति सामानि जाबो जे बातिल खाइया जदि सारा देशनि खाइया फानो जे नॉर्थ ईस्ट जाते अब इमप्लिमेंट खाइया तुई त्रिपुरा ताई नॉर्थ ईस्ट कारण अ जागाओ ताई गोबां बरक नुकुत ताई और सितंगनि एक जागा करि गणमुक्ति परिषद जों अब तो ये सुप्रीम कोर्ट बसं रिट पिटिशन फाइल खाइखा फाइनाय 22 জানুয়ারি आबनि हियरिंग होनाय ताइबो 59 ऑर्गेनाइजेशन आमते केस खाइखा तिनी नुकजाखा त्रिपुरा जो मिया खाली होइते बीजेपी बिनि गुंडाराव जना बन मा खाइया गाड़ी मा चालकनाय दुकान मा खुलंनाय ऑफिस काछारी मा खुलंनाय आसुक जे बरंनो धमक खुमुक बिमानी परेबो जे त्रिपुरा जो के थांनाय 10-12 बছর बिसिङो बिसिङो आमते सक्सेसफुल बन नुगियाखो जे बन कबंनाय ट्रेड यूनियन रो बा जों जारा आबनो सपोर्ट खायनाय गणमुक्ति परिषद त्रिपुरा जो जे बीजेपी नि जे तमंग सामंग नुगै कोनो जागा जों कोनो पिकेटिं खाइया जों लुकुरंनि यागसि आफारे दिखा नरगनो ठीक खायतामो खायनाय त्रिपुरा जे लुकुरक तामो चिनि ए आगुली माने আগরতলা कैपिटल सिटी तामो धर्मनगर तामो कांचनपुर तामो साब्रुम तामो बिलुनिया बेबाग जागाओ आसोक सक्सेसफुल बन जे रिक्शा नखर लिया ऑटो नखर लिया बास नखर लिया बीजेपी रक बरक आबो खाई दमग्री चेष्टा खाइका रेल चालनानी रेल बो फुंगो कासे थांका तारपरे ताई रेल नखर लिया ऑफिस कासारी पूरा बुकसा ओंखाय ओ बन जे लेफ्ट फ्रंट कक फानो ओ बन जे आबो लुकुरंनि बन त्रिपुरा जे लुकुरक बरंनो ओ बन सक्सेस खालायखा जे बीजेपी गवर्नमेंट नि जे ए रायदा साइया सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि विरुद्धे जे एभारेज बरक आबो तो ये जे खादुजा आबो तो बरक नाइस्लेमानी इ बन जे आबो सक्सेसफुल खायमानि बिसिं तुई आबो तिनी ताइबाइसा जायंखा आं नङै गणमुक्ति परिषद ताई त्रिपुरा जनि जे डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि अंगै इस्तेनि जत्त बरंनो जे कसाक खुलुमबुं कंग्रेचुलेशन आं याफा ताइबो बुसकाङो आमति खायै जे लुकुरंनि जे आबो ए श्रमिक विभाग अंथुम
abo jara কৃষক অংথুম বরং বিভাগে অংথুম abo जों সংদুক বরং বিভাগে অংথুম যে কোনো জায়গা আমতেকে থানসাঙ্গই যদি जों চবা খাইমান খানখাই যে তামো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী বা ত্রিপুরার জন্য বিপ্লব মোস্ট এন্টি পিপল এন্টি ট্রাইবেল ই গভর্নমেন্ট বরফ জলুকরণে কক মাখানা নাই তাই কাইসা आं সাকলাইনানিও তিনি গণমুক্তি পরিষদ जों তিনি কর্ম পরিষদ এক্সিকিউটিভ কমিটি जों আজুগলাইখা আসুগলাই जों একটা সিদ্ধান্ত जों নাখা ফাইনাই 17th হইতে 25th জানুয়ারি 17th to 25th জানুয়ারি ত্রিপুরার জন্য ত্রিপুরা হস্তেনি যত জেলাও যত সাব ডিভিশন ইন অল ডিস্ট্রিক্টস এন্ড অল সাব ডিভিশন जों ধর্ণা খাইনাই যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আবনো মাতিসানাই আবনি লগে তাইবো চিনি 17 পয়েন্ট ডিমান্ড আবনি বিসিংতম এডিসিনো যে এডিসিনি ফাইনাই যে ইলেকশন ফাইনাই আবনি সকামনা এডিসিনি এম্পাওয়ারমেন্ট এডিসিনি জাগো তাইবো রাং ভাইকে রেনানি আবনি বাগই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মোদি গভর্নমেন্ট বড় কমিটমেন্ট খাইমানি আবনো বড় এই ইমপ্লিমেন্ট খাইনে উমথুন আবনো লগে কক বরকনো কনস্টিটিউশন নি এই 8th শিডিউল খমনানি আবো থাংনাই বিধানসভা চংমারিও বিজেপি তলনি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বরক আবনো মাখাইনাই আমতুই যে কা আবো ইমপ্লিমেন্ট মাখাই আবনি লগে তাইবো 17 পয়েন্ট ডিমান্ড আবনি বিসিনো এম্পাওয়ারমেন্ট এডিসি তাই কক বরকনো কনস্টিটিউশন নি 817 হইতে 25th জানুয়ারি जों in all districts in all subdivision जों ধন্ডা খাইনাই তাই আবন লগেও 8 স্যাটারডে ফেব্রুয়ারি 8 তারিখ শনিবার লাইও দিন আগরতলাও 18 পয়েন্ট ডিমান্ডস তুই जों কাছে সেন্ট্রাল দিল্লি जों খাইনাই তামনি সিমি গণমুক্তি পরিষদ नि বিভাগ ইউনিট ন of more than 170 local committees তাই 1000 নে বেশি সিনি প্রাইমারি ইউনিট তম কমিটি তাই প্রাইমারি কমিটি থানি जों কই ঘর তামনি সিমি অফ প্রিপারেশন খাইদি তাই যত তাকো বুখরন যারা এন্টি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ত্রিপুরার জন্য যে সংযুক্ত দফনে বরক মিয়া তাই কুবন দফনে বরক যারা ই এডিসিনো তাইবো করাক খাইনানি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ন কাসুরানে বাগে যারা তাবুক যারা ফাইদি 17 হইতে 25th চিনি যে প্রোগ্রাম যে মাস এজিটেশন সিটিং ইন প্রোগ্রাম আবনো সাকসেসফুল খাইনানি বাগে जों সুবাদি আবনো লগে লগে ফেব্রুয়ারি নি 8 খাইনানি বাগে যত সর সুবাদি হলে আম কই হন নাই